जय श्री जगन्नाथ। नमस्कार, शुभ सकाळ। जनभिजन आपण मानक जनाऊँची हार्दिक अभिनंदन सहित शुभकामना। आज जून 1 तारिख सोमवार। कौन रही पाणीपागर खबर आसतु ना पूरा खबर पुरे नजर पकेनवा। दर्शक बंधु, ओडिशा रे वर्तमान देखा गले वर्षा वर्ष गुड़गुड़ी भितर वर्षार माड़। ये वर्षा भितर बर्तमान आश्वस्त खबर देइछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। दर्शक बंधु, आमे किछि दृश्य माध्यम आमे आपण मानकु देखौछु जो भली भाव रे स्थिति रही ओडिशा रे। अनेक भाव में आमे यदि तर्जमा कर जाए ओडिशार अनेक जिले में वर्तमान कालबैशाखीर प्रबल रूप मध्य देखा मिलूँ। ता सहित ग्रीष्म प्रभाव मध्य धीरे धीरे कमी ताकू नहीं वर्तमान जो भली भाव में गोटे रु 3 सप्ताह धरी ओडिशा पर जारी रहूला ग्रीष्म प्रभाव। ये ग्रीष्म प्रभाव बेरे आश्वस्त खबर देइछि भारतीय पाणीपाग विभाग। भारतीय पाणीपाग विभाग तरफ वर्तमान सबु जिले में वर्तमान जारी रही वर्षा एवं ता सहित वर्षा सहित झिपिझिपि वर्षा एवं तुहाकु तुहा वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा मध्य जारी रही। दर्शक बंधु किछि स्थान रे अधिकांश स्थान में प्रबल वर्षा एवं बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षार मध्य संभावना थिबारु भारतीय पाणीपाग विभाग तरफ सतर्क सूचना मध्य जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। दर्शक बंधु, आमे देखि देउछु जो भली भाव में रही वर्तमान ओडिशा छुई पारुनी वर्तमान जो भली रही मौसुमी वर्षा। ए मौसुमी वर्षा को नहीं सबुटी वर्तमान तत्पर थिला बेले चाषी कूल मध्य तत्पर अच्छी एवं देखा मिलूँ चाषी कूल में बर्तमान हताश होगा बसी। कारण मौसुम जदि देरीर आसे ताले चाष अधिक बाधाप्राप्त साजियो बोली मध्य स्पष्ट करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। किंतु आंचलिक पाणीपाग विज्ञान तरफ जो भली सतर्क सूचना मध्य जारी कर जाइछि अनेक जिले में वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षार मध्य रहिबो। सेतिबेले आमे आपण मानकु कहि रखुछु उत्तर ओडिशा कथा कहतु दक्षिण ओडिशा कथा कहतु सबु जिले में पाखापाखि वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षार मध्य संभावना थिबारु भारतीय पाणीपाग तार मध्य सतर्क सूचना जारी करिछि। किंतु आज आमे जो दृश्य आमे आपण मानक पाखरे रखुछु दर्शक बंधु देखंतु किपरि भाव में जून 1 तारिख रही जून सकाळ किछि दृश्य आमे देखौछु आपण मानकु देखंतु किपरि भाव में ओडिशा रे कलबल करुछि जो रही कालबैशाखीर प्रभाव में ओडिशा अधिक क्षयक्षति हम बोली एठी आकलन मध्य कर जाइछि। किंतु सबु स्थान में वर्तमान देखा मिलूँ अनेक स्थान में वर्षा एवं तुहाकु तुहा वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षार मध्य संभावना अधिक थिबारु भारतीय पाणीपाग तार पूर्वान करिछि। किंतु आमे आपण मानकु कहि रखुछु अन्य राज्य मानकरे वर्तमान जारी रहिबो पाखापाखि झड़ तोफान जो आसुछि सबुठी वर्तमान झड़ तोफान अच्छी। आपन को कहि रखुछु दिल्ली कहतु हिमाचल प्रदेश कहतु जम्मू एंड काश्मीर कहतु लद्दाख कहतु सबु जिला मानकरे प्रबलर प्रबल वर्षा एवं बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षार मध्य संभावना रही। यही संभावना को आखि आगे रखी भारतीय पाणीपाग तार पूर्वान करिछि। दर्शक बंधु, किछि स्थान में हालकारु मध्यम धरणर वर्षा एवं पवन बेग मध्य अधिक रहिबो बोली मध्य आकलन करुछि। पाखापाखि 30 रु 40 किलोमीटर बा 40 रु 50 किलोमीटर वर्षार मध्य संभावना अधिक थिबारु भारतीय पाणीपाग तार पूर्वान करिछि। दर्शक बंधु, आमे आपण मानकु कहि रखुछु देखंतु दर्शक बंधु पवनर बेग मध्य केते रहिछि पाखापाखि जोर रे पवन रही जो पवनर बेग मध्य अधिक रही ताकू नहीं आकलन करुछि भारतीय पाणीपाग विभाग। भारतीय पाणीपाग विभाग तरफ जो भली आकलन कर जाइछि दर्शक बंधु आमे देखौछु किछि दृश्य जो दृश्य रे वर्तमान देखिबा भद्रक कथुर देखा गले बालेश्वर कटक पुरी गंजाम गजपति राउरकेला ढेंकानाल पारादीप संबलपुर बरहमपुर नवरंगपुर यही स्थान मानकरे प्रबल मध्य रही प्रबल वर्षा नहीं कि सतर्क सूचना मध्य जारी करिछि। पाखापाखि आमे जदि कहि परिबा अनेक स्थान रे वर्तमान वर्षा जारी रही। आमे जो भली कहि परिबा सुपर एलिनो को लेकिन जो भली भयभीत अछंती भारतर अधिवासी माने ताहा मध्य मौसुमी वर्षा कमी जाउछि धीरे धीरे कमी जाउछि। कारण जिते अरब सागर कथा कहतु अरब सागर रे वर्तमान
ବର୍ଷା ଏବଂ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଶାନ୍ତ ରହିବ। ଅଶାନ୍ତ ଫଳରେ ଆମେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକ, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାଉରକେଲା, ଢେଙ୍କାନାଳ, ପାରାଦୀପ, ସମ୍ବଲପୁର, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ନବରଙ୍ଗପୁର ଏହି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବଳ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରୁଛୁ। କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାରି ରହିଛି ବର୍ଷା। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ପାଖାପାଖି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅତି ଜଟିଳ ରହିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ପାଖାପାଖି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିପାରୁଛୁ, ଏଇ ଜୁନ୍ ଯେଉଁଭଳି ଚାଷ ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ମାସ, ପାଖାପାଖି ଏହି ମାସରେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାର ବର୍ଷା ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଚାହୁଁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଯାହା ଆକଳନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ, ଯାହା ଆକଳନ କରିଛି ବା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ଯାହା ଆକଳନ କରିଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଏତେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ ତା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ଚାଷ ପାଇଁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣ ବର୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ କହିଛି କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ରହିଛି ତାର ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କାଳବୈଶାଖୀର କିଛି କଳା ରୂପ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ଅନେକ ଜାଗାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ପାଖାପାଖି କାଳବୈଶାଖୀ ସମୟରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଇଟିଂ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ ବେଶ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ ଯେଉଁଭଳି କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଯାଜପୁର ଏହି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆକଳନ କରିଛି ପାଖାପାଖି 1 ତାରିଖ କତରୁ ପୁଣି 5ରୁ 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ତାର ଆକଳନ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ତାର ପୂର୍ବାନ କରିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। 1ରୁ ପାଖାପାଖି 7 ତାରିଖ ଭିତରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଅଛି। ଏହି ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। ପାଖାପାଖି ପବନର ବେଗ 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବୋହିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ସମ୍ଭାବନାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁଭଳି ରହିଛି ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏହି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ପାଣିପାଗ ଖବରକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପଡେଟ୍ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି।